नमस्कार শিক্ষাৰ্থীসকল আজি আমি হিন্দী বিষয়ৰ অধ্যায় নং 11 ভাৰত কি ভাষিক একতাৰ অভ্যাস প্ৰশ্ন ভাগ 5 লৈ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো আহাচোন আমি এবাৰ চাও ইয়াতে কি কৈছে तुम्हारी कक्षा में अगर भिन्न भिन्न भाषा भाषी सहपाठी है तो उनकी सहायता से और नहीं तो अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों की सहायता से हिंदी में प्रचलित सामान्य व्यवहार के शब्द के जैसे फलों का नाम, फूलों के नाम, साग सब्जियों का नाम आदि के एक बहुभाषिक सब सूची प्रस्तुत करो। তোমাৰ সহপাঠীৰ লগত বা ওচৰে পাজৰে থকা মানুহৰ লগত বেলেগ ভাষা ঠিক আছে হিন্দী মে প্ৰচলিত হিন্দীত ব্যৱহাৰ হোৱা আমাৰ নিজৰ ভাষাত কো হিন্দীত কেনেদৰে কয় সেই বিষয়ে জানি এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব দিছে ইয়াত চাবা ফলৰ কে নাম ফলৰ নাম অসমীয়া দিয়াতে আছে ইয়াতে হিন্দীত আছে মানে আমি নিজৰ ভাষাটোৰ পৰা এটা আমি যেটো অসমীয়া গতিকে আমি নিজৰ ভাষাটোৰ পৰা হিন্দীত কেনেকে লিখিব পাৰিম তোমাকে যদি বঙালী ভাষাত লিখা বঙালীত কেনেদৰে কয় আৰু হেতুৰ হিন্দী ৰূপটো কেনেকুৱা হয় হেতু লিখিবা ঠিক আছে ইয়াতে দিছে কল কল মানে আমি যেটো কল খাও ফল ঠিক আছে হিন্দীত কয় কেলা আপেল সেব আম আমটো আম বুলি কয় অসমীয়াটো আম বুলি কয় হিন্দীটো আম বুলি কয় তিয়হ খীৰা তিয়হ হিন্দীত খীৰা বুলি কয় মধুৰিআম আমি যেটো মধুৰিআম খাও মধুৰিআমক আমৰুদ বুলি কয় এনেদৰে তুমি আৰু ফলৰ নাম অসমীয়াত এনেকে লিখিবা আৰু হিন্দীত কি কয় বিচাৰি উলিয়াবা নেক্সট দিছে কি ফুলো কা নাম অসমীয়াত দিছে ইয়াতে হিন্দীত দিছে গোলাপ গুলাব মালতি জুহি सूर्यमुखी बेला चंपा चंपा पदुम कमल चंपा फूल तो चंपा बुलिए कय हिंदीটো আৰু পদুমক কমল বুলি কয় ঠিক আছে এনেকে ফুলৰ নামখিনিও তোমালোকে এবাৰ বাছি উলিয়াবা ইয়াতে দিছে শাক সবজিयों का नाम ইয়াতে অসমীয়া দিছে ইয়াতে হিন্দীত দিছে গাজৰ গাজৰ গাজৰক অসমীয়াটো গাজৰ বুলিয়ে কয় আৰু হিন্দীটো গাজৰ বুলিয়ে কয় লাও তৰি লাও তৰি বুলি কয় পালেং শাক হা এটো যেটো পালেং শাকক কি বুলি কয় পালক বুলি কয় আলু 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 বুলিয়ে কয় ঠিক আছে অসমীয়াটো আলু বুলি কয় হিন্দীটো আলু বুলি কয় পিয়াজ পিয়াজ পিয়াজকো পিয়াজ বুলি কয় এইটো মাত্ৰ কেইটামান উদাহৰণ হে তোমালোকে নিজে নিজে আৰু তেনেকে বাছি উলিয়াবা ঠিক আছে যে অসমীয়াত কি বুলি কয় বা হিন্দীত কি বুলি কয় इत्यादि दिसे भारत में अनेक समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं भारत बर्षत विभिन्न बातरी काकत समाचार पत्र माने बातरी काकत प्रकाशित হয় विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र और पत्रिकाएं खोजो और उनसे संबंधित तथ्यों की जानकारी निम्नलिखित प्रारूप में लिखो तुम्हारी सहायता के लिए एक उदाहरण दिया गया है এটা ইয়াতে কি কৈছে যে এটা উদাহৰণ দিছে যে বাতৰি কাকতৰ বিষয়ে লিখিব কৈছে মানে কি বাতৰি কাকত সম্পাদক কোন ঠিক আছে কোন জাগাৰ পৰা বাতৰি কাকতখন আহিছে এতিয়া নাম পূৰ্বাঞ্চল প্ৰহৰী অৱধিকতা দৈনিক দৈনিক মানে অৱধিকতা মানে কি জানা দৈনিক যে দৈনিক ভাবে ওলাই নে সাপ্তাহিক ভাবে ওলাই নে মাহিক ভাবে ওলাই মাহৰ হিচাপত ওলাই সেই বিষয়ে লিখিব লাগিব যে পেপাৰখন কেনেদৰে ওলাই ঠিক আছে संपादक का नाम श्री जी.एल. अग्रवाला ठीक है संपादक है श्री जी.एल. अग्रवाला स्थान गुवाहाटी गुवाहाटी उलाइसे ठीक है एटिया सबा आरु दिसे अग्रदूत एटुटु दिले আমি প্ৰথমতে পঢ়িলুৱে এটা আকৌ দিছে दैनिक डेली उलाय संपादक का नाम श्री कनक सेन डेका स्थान गुवाहाटी আমাৰ অসম दैनिक संपादक का नाम श्री होमेन बरगोहाई स्थान गुवाहाटी दैनिक असम दैनिक संपादक का नाम श्री धीरेन्द्रनाथ चक्रवर्ती स्थान गुवाहाटी आजी अवधिकता दैनिक संपादक का नाम श्री मधुराम बोरो स्थान गुवाहाटी नाम खबर अवधिकता दैनिक संपादक का नाम मुजुहिदुल हक स्थान गुवाहाटी ইয়াতে কি কৈছে যে
কেইখনমান পেপাৰ গুৱাহাটীত ওলোৱা কেইখনমান পেপাৰৰ নাম দিছে তোমালোকে আৰু বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ বেলেগ বেলেগ পেপাৰৰ নামো তোমালোকে লিখিব পাৰা ঠিক আছে এতিয়া ভাষা অধ্যয়ন वाक्य के 3 प्रकार वाक्यर 3টা प्रकार আছে सरल वाक्य ठीक है सरल वाक्य संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य वाक्य के 3 प्रकार है सरल वाक्य संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है माने এটা প্ৰকাৰৰ বাক্য দ্বিতীয় প্ৰকাৰলৈ কেনেদৰে পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা যায় উদাহৰণ सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे सरल वाक्य এটো এটা সৰল বাক্য হয় যে সূৰ্য উদয় হোৱাৰ লগে লগে চৰাইবিলাকে আৱাজ কৰিব ধৰিলে पक्षी बोलने लगे सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे संयुक्त माने দুটা বাক্যাংশ লগ লগা আৰু এটো সংयुक्त শব্দ আমি আগতেও পাই আহিছো যে এটো সংयुक्त বা সমুচ্চয়বাচক শব্দ এটো বাক্যাংশ হয় আৰু এটো বাক্যাংশ হয় গটিকে सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे সূৰ্যোদয় হল আৰু পক্ষীয়ে আৱাজ কৰিবলৈ ধৰিলে সংযুক্ত বাক্য দুটা বাক্যাংশ লগ লগোৱা শব্দ হল সংযুক্ত শব্দ আৰু এই সংযুক্ত শব্দৰ দ্বাৰা এটো সংযুক্ত বাক্য হয় ঠিক আছে स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं ये सरल वाक्य स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखत থাকে जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं ये मिश्र वाक्य ठीक है जो जी व्यक्ति स्वावलंबी হয় সেই ব্যক্তি সদায় সুখী হৈ থাকে এটো মিশ্র বাক্য হয় ইতিয়া কসাম नीरजा ने कहानी सुनाई और नमिता रो पड़ी এইটো এটা বাক্যাংশ नीरजा ने कहानी सुनाई और तो संयुक्त शब्द বা সমুচ্চয়বাচক শব্দ नमिता रो पड़ी এইটো এটা বাক্যাংশ আৰু এইটো কোনে জোৰা লগাইছে কোনটো শব্দই और মানে আৰু नीरजाই কাহিনীটো শুনাই আছিল আৰু নমিতাই কান্দিলে এইটো संयुक्त বাক্য नीरजा ने ऐसी कहानी सुनाई कि नमिता रो पड़ी नीरजाই এনেকুৱা কাহিনী এটা শুনাইছে যে নমিতাই কান্দি দিছে গটিকে এইটো কিব মিশ্র বাক্য হ'ব ঠিক আছে বাক্যৰ মিশ্র বাক্য হ'ব এতিয়া আমি নেক্সট চাও আহা ইয়াতে কি দিছে नीचे लिखे वाक्य को निर्देशानुसार परिवर्तित करके फिर से लिखो ठीक আছে এতিয়া কি কৈছে ইয়াতে जो लोग परिश्रम करते हैं उन्हें अधिक समय तक निराश नहीं होना पड़ता जोने परिश्रम करे हे मानुखिनि अधिक সময়লৈকে निराश হৈ থাকিব নালাগে এটো কি দিয়া আছে মিশ্র বাক্য দিয়া আছে সৰল বাক্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগিব परिश्रमी लोगों को अधिक समय तक निराश नहीं होना पड़ता ठीक আছে সৰল বাক্যলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিছো मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा মই এটা খুব পাতল মানুহ দেখিছো এইটো কিহৰ আছে মিশ্র বাক্যমে এইটো আমি কিহৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব সৰল বাক্যৰ আছে আমি মিশ্র বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব উত্তৰটো হ'ব मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो दुबला पतला है মিশ্র বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব वो खाना खाकर सो गया हाँ वो खाना खाकर सो गया ये सरल वाक्य আছে কি হলে পরিবর্তন কৰিব লাগিব संयुक्त वाक्यলৈ वो खाना खाया और सो गया खाना खाले আৰু শুই গল संयुक्त वाक्य जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए जार आय कम जिहते की मितव्ययी হ'ব লাগে এতিয়া এইটো মিশ্র বাক্যত আছে গটিকে আমি ইয়াক কি কৰিব লাগিব সৰল বাক্যলৈ আনিব লাগিব कम आय के लोगों को मितव्ययी होना चाहिए कम आय থকা মানুহৰ মিতব্যয়ী হ'ব লাগে এইটো মিশ্র বাক্যত আছিল এইটো আমি সৰল বাক্যলৈ লৈ আহিছো ঠিক আছে এখিনি তোমালোকে এবাৰ ভালদৰে চাবা मेरे घर पहुंचने पर पिताजी आए ठीक है मेरे घर पहुंचने पर पिताजी आए এতিয়া আমি ইয়াতে কিহলৈ নিব লাগিব মিশ্র বাক্যলৈ मैं घर आ पहुंचा कि पिताजी आए मैं घर আহিলো पिताजी আহিলে ঠিক আছে দেউতা আহিলে
बालिका गा और नाच रही है এইটো और আছে মানে আমি গম পাইছো যে সংযুক্ত বাক্য হয় ঠিক আছে এতিয়া আমি কলে নিব লাগিব सरल বাক্যলে নিব লাগিব গটিকে बालिका नाच गा रही है কাৰণ গায়ও আছিলে নাচিও আছিলে গটিকে আমি যেটা সৰল বাক্যত লৈ যাম बालिका नाच गा रही है ছোৱালীজনী নাচিও আছে গায়ও আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি শব্দ অৰ্থখিনিলে আহো ইয়াতে তোমাৰ দিছে फुलवारी फूलों का बाग अर्थात फूलों बागीचा तृप्त होना माने संतुष्ट हुआ अनोखा आश्चर्यजनक अनोखा माने आश्चर्यजनक माने एकदम बेलेग परिपुष्टि विकास के लिए आवश्यक तत्वों का योग परिपुष्टि माने विकासर बारे आवश्यक वस्तु सामाजिक समन्वित मिले हुए सामासिक माने समन्वित मिले हुए माने मिली थका समाहित माने समाहित বুলি যে কয় মিলি থকা নিহিত হৈ যোৱা ज्ञाता जानकर विज्ञान ज्ञाता माने विज्ञान पंडितर কথা কোৱা হৈছে नियमबद्ध नियम के अंतर्गत रखना नियमबद्ध আমি অসমীয়াতে কোন হয় নিয়মবদ্ধ বুলি মানে নিয়মৰ ভিতৰত থকা स्थिर जो परिवर्तित नहीं होता स्थिर माने जिटु परिवर्तन নহয় उद्भव उत्पत्ति होना जन्म होना उद्भव माने उत्पत्ति हुआ बा जन्म हुआ पारस्परिक एक दूसरे के पारस्परिक माने एक दूसरे के एटाय आनटुर ठीक है संवाद संवाद माने बातचीत कथा बता अंतरराष्ट्रीय दो या अधिक राष्ट्रों के बीच की अंतरराष्ट्रीय माने दुखन बा दुखनतके बेसी राष्ट्रर মাজৰ কথা কোৱা হৈছে आगत शब्द इसी भाषा में अन्य भाषा से आने वाले शब्द आगत शब्द माने কোনো এটা ভাষাত অন্য ভাষাৰ পৰা আহা শব্দ কোৱা হয় राजभाषा सरकारी कामकाज में प्रयुक्त भाषा राजभाषा माने কি সরকারি কামকাজত আমাৰ যিবোৰ ভাষা প্ৰয়োগ কৰা হয় তাকে राजभाषा বুলি কোৱা হয় इटे में नेक्स्ट आओ हाँ पारिभाषिक शब्दावली विभिन्न विषयों के शब्दों का संकलन माने विभिन्न विषयों शब्दों संकलन जिसकी परिभाषा की गई है जार परिभाषा लिखा होइसे गृह भाषा घर में परिवार के सदस्यों के बीच सामान्य बातचीत के लिए प्रयुक्त भाषा गृह भाषा गृह माने घर গটিকে আমি শব্দটোতে গম পাম যে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা ভাষা মানে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ লগত আমি কথা পাতোতে যেটো ভাষা ব্যৱহাৰ কৰো হেইটোৱে হল গৃহ ভাষা संकटग्रस्त भाषा व्यवहार धीरे धीरे घटने के कारण जिस भाषा का लुप्त हो जाने की आशंका हो संकटग्रस्त भाषा माने ব্যৱহাৰ কম হোৱা কাৰণে যেটো ভাষা লুপ্তপ্ৰায় অৱস্থালৈ গৈছে হেতুকে সংকটগ্ৰস্ত ভাষা বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া মই তোমালোকক ইয়াৰে কওঁ যে তোমালোকৰ গৃহ ভাষাৰ এটা তোমালোকে উদাহৰণ নিজে ভাবি উলিয়াবাচোন যে তোমালোকে কোনটো গৃহ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা আৰু কেনেদৰে কৰা তোমালোকে ঘৰত কেনেদৰে কথা পাতা সেই আলোচনা কৰি পেলাই তোমালোকে নিজে লিখিবাচোন ঠিক আছে আজিলৈ ইয়াতে এৰিছো আশা কৰো তোমালোকে এই অভ্যাস প্ৰশ্নখিনি ভালদৰে বুজি পাইছা ধন্যবাদ